अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम हावर है। मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में एतमाद की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और आज हम जानेंगे कि बच्चे का एतमाद इसके इब्तदाई बचपन में कैसे पैदा होता है और क्या आपके बच्चे में एतमाद की कमी है। अगर एतमाद की कमी है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और बच्चे के किरदार साजी में और इसके एतमाद को बढ़ाने में वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और राइट साइड पर दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगा कि मैं जब भी कभी मुझे मैच्योर एडल्ट्स के साथ किसी मीटिंग या ट्रेनिंग में काम करने का मौका मिला तो मैंने एक सवाल इनसे ज़रूर पूछा कि नंबर 1 चीज़ क्या है आपकी ज़िंदगी में जिसकी आपको आपकी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अक्सर लोगों का जवाब होता है कि कॉन्फिडेंस यानी एतमाद। अरे भाई, ये एतमाद आता कहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है। तो ये एतमाद आता है बचपन से ही। तो एक बात याद रखिएगा कि मैच्योर एडल्ट होने के बावजूद अगर आपको आपकी कामयाबी के लिए एतमाद यानी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो फिर बच्चों को तो इस एतमाद की आपसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। उन्हें इस एतमाद की क्यों ज़रूरत होती है? वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से भी निमट रहे होते हैं, उनका सामना भी कर रहे होते हैं और अपनी जिस्मानी नोशनमा की सूरत में अपनी फिजियोलॉजी यानी फ़िज़िकल चेंजेस का भी सामना करते हैं और वो भी बारी भरकम निसाब के साथ। और इस तरह की और बहुत सारी मिलती जुलती बातें और चीज़ें हैं जिनका वो सामना करते हैं। इसलिए बच्चे का पुरएतमाद होना इनकी आने वाली ज़िंदगी में एक मजबूत बुनियाद का किरदार अदा करेगी। तो बच्चे का पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं चंद सवालात हैं जो उठाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला इनके जवाबात भी आपको दूँगा। नंबर 1 में ये है कि दर हकीकत एक बच्चे का पुरएतमाद होना इसके बचपन से ही कैसे इसको पैदा किया जा सकता है। आई मीन के बच्चे के बचपन से ही इत्मीनान को कैसे पैदा किया जा सकता है। अगर बच्चा कामयाब होना चाहता है तो वो कामयाब कैसे होगा और वो क्यों कर कामयाब होगा और वालिदैन का इसमें क्या किरदार होगा। जब हम इन खुद एतमादी की बात करते हैं तो हमें मुख्तसरन वालिदैन के किरदार को भी जांचना होगा और उनका रोल भी देखना होगा कि वालिदैन का बच्चों की ज़िंदगी में उनके किरदार साजी में या फिर उनके एतमाद को बढ़ाने में कितना अहम किरदार है। इसके लिए मैं चंद मसाले जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली वो मसाले जो है वो सवालात ही हैं। नंबर 1 पे ये कि क्या आपको पता है कि आपका बच्चा खुद को कितना पसंद करता है। नंबर 2 कि आपका बच्चा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और नंबर 3 कि आपका बच्चा अपने काम खुद करना पसंद करता है। और नंबर 4 कि आपका बच्चा जो है वो दूसरों की मदद करना चाहता है या करता है कि नहीं करता। और 5वें नंबर पे क्या वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करता है। और क्या बच्चा बड़ों की इज़्ज़त करता है। क्या बच्चा अपनी क्लास टीचर से सवाल पूछते हुए पुरएतमाद होता है। ये वो चंद सवालात हैं जिनमें से अगर एक का भी जवाब नफ़ी में है तो हमें बतौर वालिदैन अपने किरदार का अज़ सरे नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि वो कमी कौन सी है, वो कोताही कौन सी है जो हमसे ज़र्ज़र हुई जिसकी वजह से बच्चे में ये वाली नेगेटिविटी बिल्ट हुई, डेवलप हो गई। तो एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चा है वो अपने घर के माहौल और अपने कल्चर से सीखता है। जो वो देखता है वो सीखता है, जो वो सुनता है उससे कम सीखता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और मेडिकली भी प्रूवन है कि बच्चा जो देखता है उससे ज़्यादा सीखता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे ने घर पे अपने वालिद यानी बच्चे के दादा की कभी खिदमत करते हुए नहीं देखा हुआ तो आप उससे कैसे तवक्को करेंगे कि वो आने वाली ज़िंदगी में आपकी खिदमत करेगा। अगर बच्चे ने अपने वालिद को अपने वालिद की खिदमत करते हुए देख लिया, मिसाल के तौर पे अगर वालिद तशरीफ़ लेके आता है तो जो बच्चे का फादर है, वालिद है, वो अपने अब्बा हजूर की आओ भगत में तज़ीम में खड़े हो जाते हैं, उनकी बात को तहम्मुल से सुनते हैं
انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچے کے دماغ میں نقش ہو رہی ہیں، تو آنے والی زندگی میں وہ بھی وہی کردار ادا کرے گا جو بچے کے سامنے آپ نے کردار ادا کیا ہوگا۔ بیسیکلی کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کی کمیٹی ہے جو کل کو آپ کے حق میں نکلنی ہے۔ لیکن بچے نے اگر گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے، اپنے والد کو، اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو ایسے بچے میں غصہ اور شدت اور ناراضگی زیادہ پائی جائے گی، اور اس میں لیک آف کانفیڈنس بھی ہوگا۔ وہ بچہ کبھی بھی پر اعتماد نہیں ہوگا۔ یہ حامی وہ ہے جو اس کی زندگی کے ساتھ چلے گی۔ اور اگر ایک اور مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ بچے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے، والدہ نماز پڑھتی ہے اور والد بھی نماز پڑھتا ہے، تو بچے کی آٹومیٹیکلی یہ عادت بن جائے گی کہ وہ بھی نماز پڑھے گا۔ تو بچوں کے سامنے آپ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ بچے جو ہے اس سے پازیٹیو میسج لیں، کوئی نگیٹیوٹی ان کی ذات میں ان بلڈ نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ بچوں کی جو زندگی ہے نا، ان میں ان کو کامیاب لوگوں سے ضرور ملوائیں۔ وہ ان کے لیے انسپریشن اور موٹیویشن کا کام کریں گے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ اور بچوں کی زندگی میں رول ماڈل ان کو ضرور دیں۔ انہیں جو قومی ہیرو ہے ان کی سٹوری ضرور بتائیں، جیسے کہ ہمارے قومی ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے کتنی محنت سے اس ملک کو آزاد کروایا۔ علامہ اقبال کا اس کی آزادی میں کیا رول تھا، وہ ہمارے قومی شاعر ہیں تو کیوں قومی شاعر کہلاتے ہیں۔ اور جو اسی طرح سے باقی قومی ہیروز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی زندگی کے مختلف پہلو اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کریں۔ انہیں بتائیں کہ وہ بطور والد کیسے تھے، وہ جو تھے بطور شوہر کیسے ان کا کردار تھا، اگر وہ سپہ سالار تھے جنگ میں گئے تو بطور سپہ سالار ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے اپنی زندگی کہاں سے شروع کی اور پھر آخر میں فاتح مکہ بن کر واپس مکہ میں کیسے لوٹے۔ تو یہ وہ ساری پازیٹیو اور مثبت باتیں ہیں، اگر بچہ ان کو سیکھے گا تو اس کی ذات کے اندر مثبت باتیں ہی ڈیولپ ہوں گی، مثبت سوچ ہی ڈیولپ ہوگی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو مثبت سٹوریز سنائیں، ان کو رول ماڈل کی سٹوریز سنائیں، اور ایسے لوگوں سے ضرور ملوائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا آج کا کہ بچوں کی کردار سازی میں والدین کا کیا کردار ہے، اور بچوں میں اعتماد کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے ابتدائی ایام یعنی بچپن سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک سیریز آف ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا بچوں میں کردار سازی اور ان میں اعتماد کو پیدا کرنا۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہوگا کہ بچوں میں لیک آف اسپیچ، یعنی کہ بچوں میں کسی کے سامنے جو بولنے کی کہہ لیں کہ کمی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ پر اعتماد ہو کے اسپیچ نہیں کر سکتے، کلاس میں سوالات نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایونٹ یا پروگرام ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تو ان کی اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مناسب اور پازیٹیو ٹپس ہوں گی جن پہ عمل کر کے آپ اپنے بچے کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔